sareng omahe ajenge gedhe momi ajenge gedhe bondane kiki sing duwe taewan bondane kiki mamae kembar gedhe mamae abi bos cempene gedhe sing duwe kelompok tani muda mamae ayu mamae depa mamae pebi gedhe Kaki orang nurut ya priwen, hari nurut ya kayang kenen. Selawas-selawas, saben dina, saben bengi, mong adi wadon baik. Mbok apa ya bapakku, ramaku, ya na pegawaian sejene kah? Kita kumelak ngangon-ngangon adi wadon baik. Kang Bumi Santing Kang Bumi Karya ajalok lamun Lamun diarani beli bisa obat tolah emang iya. Buktine kita gede semene langka dadine wong wadon si markaro reangku. Barang ayo iring-iringan bae karo wong wadon. Padahal madine kita hari wong deleng kan beli buru belapa darani demenane darani pacare yakin dimulane kita beli payu-payu wadon sanaos ragano angga sing duwe toko Mas Rijaya Putra pati tetep mapo barengan aduh hari nurut ya kayang kenen baik, hari beli nurut toline beli payu belanja. Wong marama, ibu, kita ku manusiawi, pengen gue layan, pengen gue batur wadon sing dudu adine kayak adine kita. Jember hari apa-apa. Pada kita gak jember nih kakang. Sengit widuri ganing kakang Kang Billy dimidar sini sing tani muda bundane kiki aja lali mama mimi aki lagi dik sing kantin Bayangkara mama septik mimi di bang aja lo lamun Nokia gede BBD Santing Kang Bumi Santing Kang Bumi Karya Bapak Ranting Bapak Kunci Buit Gentong Eman lan sayang dung Wis mari berisik berisik Hei, woi, beli rongkakan daratan dandang dong baik saban dina Hei. berisik nyewet-nyewet aku nang apa sih? jember berisik saban dina dandang dong baik mana Perasaan di sirah dewek sing jember kita ke jember dalam siraku. ya kok jelang kita Oh, ya lantarannya apa jemberi kita kok ya aku mau loroan begal dina. Perasaan dia beli jember sange. berisik itu Mesum mau loroan begal. masum apa nih wong kita beli berbuat masum belapa Usi mau loroan lanang wadon arep apa-apaan ayo. kiki kita semono kita gelendang baik beli ke rumah apa sih Arik lagi kan diadusi. siapa Wadon-wadon diadusi orang koko. ya diadusi mas saking melasa dina kita nah Wong adusi mah ya biasa bae ora. apa sih Wong adusi 3 jam. ngomongnya ku Mang Endang je menejenok senok ku jeki awake ku belok ayo jadi adusi ning kakang Ko. Lumbayanan kakang Ega. Lumayanan apa nang wong adine kita Ya pakai nanti ke adus ini aja suwe-suwe. Wong adus buat celup-celup di baju telewis. celup dah ku teh
kok jenok adusnya ku bersih di sabun je. Sabunnya priwek ya, Mang. Wow, jambu hari ini tangan mah, orang jadi masalah. Iku awalnya mah sing rai orang rika ku rai. Iya, Rai terus butun mengesor menggulu. Gulu nih senok akeh gegulu aja senokku. Iya bener akeh gegulu Iya ora. Iya. Terus rada mudun maning. Mudun. Nah, aku lebak gunung kembar mandeg. Masa ya karo adit nang bloli botet. Belum botet apanya kita baru dewek. Kok sih lebak gunung kembar mas we dituil-tuil. Ya menjaga kebersihan nang. Menjaga kebersihan apa? Dan takang warnane pletas. Pletas sudah aku udah sering di fotokopi. Sabunnya ku, Mang, sabunnya ku. Kan widuri pengennya anak sabun loro. Iya. Si jine sabun kanggo wong wadon, mereknya mengkononan ku apa kuno. Merek Detol. Detol. Si jine aku baru beli, Mang. Apa? Si jine merek Asepso. Lah ayo. Asep sosote nang hari kudu ngomong adine kita bagian bagus ke orang ya. Iya. Sareng sirang ngomong adus-adus kita masih kalian baik. Iya. Adine kita ku nih kayaknya aku buduk melulu. Kakang berisik. Oh, kakang mah kayang konon. Mulane gak jaluk nibur-niburi bae. Rika ku sadar beli sih Kang. Apa sih? Ya Rika wong luaran beki sadar beli Rika ki. Ya maksudnya priwe sadar priwe karena sadar je. Anak wong wadon maning marek embung aja kan malah karo wong wadon. Uniku nang jadek bak kita lagi gelendang di dalam hati ki. Saben dina ki karo adine kita bahasane je iko jekan mah je bagene bagus ke je karo wadon ane bae. Kita kudarani diwe wadon padahal malah apa dine dewek ora ya. Ya uniku kita iku priwe lamun sampean tak jodohaken bae. Iya. Hari kudu ngomong mah kita ku manusiawi kayak apa ora gede semene kita ku kayak apa sing ngaranne cipok-cipokan. Nah, bakane tak jodohna bae bagian beli Rika ku. Karo sapa? Karo tanggane kita. Endi ika? Karo tanggane kita kuwe. Kang, Iya. bagus. Iya, Bang. Awake gede dhuwur. Bener. Tobrut. Apa tobrut ku, Kang? Hah? Tobrut. Apa tobrut? Tobrut iku toket brutal. Wow. Ku nang ayang-ayang. Melang kaya wong pengen ngejak gulet. Ora kang kowe mah Kang. Lamun dicangkep karo tangan ke tangan loro ki beli kecangkep. Wow. Berarti pas gunung, Bang. Terus priwen. Gede dhuwur. Putih. Berbulu. Kudu tobat kesukaannya kakang sing pengen kayang konon ku, Bang. Selerane kita. Selerane kakang. Iya, terus? Kang, bagian Kang, bagian. Kang bocah iku sederhana sekali. Kang. Sederhana sekali dalam artian apa tuh? Dalam artian bocah iku jauh dari kata kemewahan. Sederhana. Kang aja maning kongkon belanja online Galdina. Iya. Ning HP bega beli ngarti-ngarti acan. Selerane kita. Sing Cocok. ora seneng online-an. Iya. Sing ora seneng COD-an. Arane sapa ika dang? Arane Senok Kiki. Tangganira. Tangganira. Tanggane kita. Senok Kiki Bapak Sadut kayane Kiki mah. Bapak Sado. Dudu kan mau dua laki. Kiki Patmala. Beli. Kiki Rosalinda. Ora. Terus Kiki siapa? Kiki Soten Kang Kikirik. Berbulu, Kang. Berbulu Kang. Tobrut, Kang. Tobrut. Sederhana wonge, Kakang. Ora ilok ngerti ning HP, orang ngerti-ngerti aja ning HP ku. Daripada sampean nganggo sabun bae, Enok, sira beli kerungu apa? apa sih? Ku kirik. Jahat ngan Mang Endang mah. Masa kakangnya kita mene gantenge, mene unyu-unyune. Yang angel kakak nggak senok mah angel, jare angel ku angel banget, selera keduren kudu dong. Dang wong mah pala pilih. Yang ngerti pala pilih ya pala pilih, wong beajak kaken pala pilih, kone pala pilih te boleh. Kadang-kadang masih dipilih bisa kadang-kadang kan mengkono. Lagi kan, Jajene ya. lagi kan tak jodohna kita. Para bocah sing kudungan. Bagus kakak kudungan. Demenane mung telung dina Marian coba ka.
Kenang kayang kono nek kakang nang apa sih sampeanku? Senoke maning bayang ngakenok jare ajarekun ku jare endangan aja bocah wadon sing jilbaban, sing kudungan. Iya. Jadi kita terpaksa kenalan ora ya. Iya. Separok ki bang umai. Terus? Kaya pas ning umai no kudunge dibuka dase gundul. Ya ora apa-apa kakang gundul gak tuku rambut palsu. Mong lah mau kenang angin ngilang. Bocah kula kecil lara panas kan Kang. Mending nang kenang angin artinya sekalian. Lamun dia ke beli sadar kenang angin semene. Apa beli semene? Ya toli sampean ku Kang. Bakal pengen oli jodoh mah aja lor-loran baik. Ya sih. Jar dek mah kita ki pengen mangkat mengbuit gentong kita. Iya. Pengen ngormati Bapak Sadut. Ketua panitia Kang. Iya ketua panitia. Terus maning mau ku SMSP Papai Anis. Papai Anis. Calon majikan Terus, tahun maning. Anak ibu Papa kuwo Maning. Haji Sairo. Ibu Haji Sairo. Anak. Sing Anak lagi di maning. Sukrata kakak ya. Iya, lagi di Cilandak. Cilandak kakang. Aja Cilandak teka. Ning Digadokin Cilandak. mah. Awake kakang kan pegel. Bagian jare sira artinya kadur ya aja kakang pegawaiannya turu bae jare sapa. Iya, Kakang Kang. balikina anu dang. Kapan tas mola-mola ka ya ampun. Iya, Kang. Si dakep sinuku tunggalika. Aja sini tunggalika. Anu namanya Mang Endang. Lamun jelaka kakang widuri ki mangkat metu ning jaba akeh sing nakali widuri. Oh, ngandal. Untung Ya ada anak mah kakang. anak untungnya senoki. Iya. Wong pengen berbuat jahat ora sida anak kakang widuri. Tapi sengit anu mah. Sangite Sengite lagi kan kak. Jare dewek mah widuri pengen mangkat dolan kelawan boyip. Jalan-jalan mengemol. Dalok-alok los je mangkat miang mah. Asal balike aja bengi-bengi. iya. Ya nurut ora widuriku. Balike ku ya esuk. Bener gondok ora bengi ya sekalian ya bujipi kuota sih kayang kono. Bisane bocah kemblarat, bocahnya bisa belasar, bibitane mah bujik. Balik ke jenok aja bengi-bengi. Ya Iya. bener bocah sampai tekang anu subuh. Biar. Ya iya jarak kok aja bengi-bengi. Eka ibu kuat Sairo wis ngomong bae cagian. Ya saya Ayo. Iya kuniku. Ayo kakang. Nining Anak awali. Kaji Sairo Papai Anis, digawa. ya. Bos cuane digawa. Papai Anis kintas panjer dang. Papai Semono ki- Anisku. Nis. Wis. Lah, wong kan wis panjer sida. Awas Kang karo Bapak Sartalim ketua panitia. Iya, Bapak Sadut. Iya Sartalim ku sadut. Iya, Bapak Sadut. saudaranya siapa? Awas kunku, Papai Anis ke bulan 5. Papai Anis bulan 5. Iya. Iya ningan. Wis dipanjer ya wis kakang. Mau tahun 39. Loh. Sampeannya masih anak? Kale, Weh sembarangan. barangan. Orang weruk lah apa kadang-kadang sing murang sing nom dingin. Kita tua ya. Gila. Senok umurnya kira. Umurnya masih 17. Oh Bapak Anis ke Bapak Anis, matur suwun Bapak Anis. andel Papa Anis, iya ingan. Ayo. Bu Endang. Mangga. Sing siapa nan? Mama Tino Ergin matur kesuwun. Toli ana bundae. Mantan majikan dah sing suka melang kempet kah? Anu Bunda- kapal bundaran iya Mama Bundaran, Pacar. iya. Mama Pajar, bundaran. Kesuwun Bapak Anis calon tuan rumah. Iya. Kidang. Nun, Sing Mama Tino Ergin. Mama. Ayo, Non. bakal dikalungi bener. Kayak. kesuwun Papa Anis. Mau ku sorry di telepon terangnya lagi dan ngandel beli. Sida bulan 5. Oh, makasih kudang bulan 5. Bulan 5 tahun Arab. Kesuwun Papa Anis. Alhamdulillah ya. Mama Tino Ergin kesuwun. Mimi Gulam uga kesuwun. Kecamatan Gabus Wetan wis mancing 30 dang. Kadang oprok-oprok gabus wetan beri aku. Ya tenang bana anak R kodoke. Iya, ya Kabar ada tak berparak gitu. Iya. duduk nang reang nang sekabe. Khusus maning kanggo ketua panitia Bapak Sadut, Bapak Sadut sing paling ganteng dewek mominya Najwa, Mami Najwa Bunda Haja Jesli, Bunda aja Jesslyn. Bunda Haja Haja Jesri Jerry. Calon tuan rumah mana ke Bunda aja Calon- Jerry ku? Sida, Sida.
Alhamdulillah. Bulan arep Jare Bulan nangkep Arab. organ. nanggap sandiwara lingga buana acara kawin masal. Mung buat tahun ini pengantin sudah beli. Sok pengantinnya takonana. Hei, Masalah, masalah. aku mah ngerusak wong rumah tangga. Kun Gusti anak putu. Masa kawin masal? Wong edan. Sampean aja salah, bokatan kan resepsinya durung ninganku, Ya, keturutan pas lagi Yuk, tua. ngormati Bapak Haji Kuryaman, Iya. ngormati Bapak Sadut, Bunda Haja Jesslyn, Bunda Haja Ceri, mominya Najwa. Ayo, kabeh bae. Anak Kang Toto sing Kang duwe Toto. warung bendungan. Iya, Kang Toto Mimi Ina. Mimi Ina sing duwe warung bendungan. Bapak Sani Mimi Kadmira. Bos Kerang Ijo, Bapak Sanim. Sanim Yuk, Mimi nak. Kadmira. Digawa. Yuk, digawa menti Ya siapa? wis sing enak bae apa? Sing enak kayak apa? Anggap toko Mas Rijaya Putra. Toko Mas Rijaya Putra. Wakilnya Buyip. Wong kun mah parek-parek bae kar enak-enak ya. Iya. Buyip mah parek-parek karo sing enak-enak bae. Kok Kang Toto nih dalan-dalan Yuk, Kang Bos. Toto. Bocuan. Kang Toto, ayo nak sing enak ah. Kok Kang Toto Sing- sing duwe warung bendungan anakku. Kang Istaka. Toto. Ayo, Apa sing dong. enak Ya ini? wis derekan bae. Sing Karo enak. sampean bega Kakang. Kang lagi bindang ayo. Apa wae? Kok Kang Toto sing duwe warung Apa? bendungan. Ora bisa puter balik mah. Langsung bae tuh lagi apa puter balik Tahan. Anarkis penonton gewis. Apa kini Kakang sing enak ki? Sing enak bae lah. Sing enak. Biasanya Mang Rustono sing bisa jalukan lagu ke. Sok. Apa cek? Last Ya wis. styling loving you. Apa kuno artinya aku? Tetap temen. Oh. Ya wis apa jare Mang Rustono? Barokah Kelingan jaya. janji sing bini. Ibu kowo. Mimi kuwu. Mimi kuwu. Beli bisa dihilangkan mimi kuwu. Tetap baik dengan mimi kuwu. Mimi kowo. Perasaan sun keganggu. Yakin barokah. Yakin barokah. Yakin barokah. Yakin barokah. Rizki mebel. Anane wae. Gue mebel ujung jaya. Gue mebel ujung jaya. Gue mebel ujung jaya. Gue mebel. Gue mebel ujung jaya. 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 Bosuan. Yakin barokah bisa. Warung Yakin Gemoy, barokah, warung yakin Gemoy, barokah, warung Gemoy, yakin warung barokah, Gemoy, yakin warung barokah, Gemoy, yakin warung barokah, Gemoy, yakin warung barokah, Ibu-ibu, yakin barokah, yakin barokah, yakin barokah, yakin barokah, yakin barokah. Apa? Hari Kita sih mending lah kau Kakang. mati. Mati-mati enak baik sampeanku. Apa? Mbok kereang sih mending. Anak. Mati-mati pribadi. Iya, nyupatani bae ning emakku. Orang mati dinakin mah. Ora. Dinakin mau urip. Ya. Kanggo Tino Ergin kesuwun. Jare ku ana mimiku ya. Kale, sama mimi kuwun jelek hidropa ning kene nih kan. Mau ikut permohonan sampean. Kita mimiku ya. Iya. Iya. Nang, Nun. bokmu nang. Kumbokmu. Kayane menang tangi turu, kayane membokmu. Kayane membokmu. Biang bok bulu ada miring. Angel nang wong. Kok dalan. Endang siram ilmune singin tidak. Ning kene ki ana bang telu ya Kang ya. Dilewati. Mimi Enda tak sumpai sugih. mau ku Mimi kuwo jaluk mumpung masih ning kene wis gampang kandhane gampang. Iya bok kira sekalian be kamu masih kene. Ayah kari wong loroan be mauku. Boleh lah. Bok kira kok nembang aja sampai Iya, cocok. aja sampai disupatan di kuru. Setan suara kayak kenen. Oke. Maksudnya mah
Apa mimiku? Mimiku. Karena mimiku pangling temen. Mau kasih langsing. Apa mimiku? Mulane tekan tenis Nak, bisikan cinta. Bisikan cinta. Kang bisikan cinta Paham Kang. sih kan. Ayo Res, anu do bisikan cinta cedok kanggo mimiku bu. Nih. Kita demen sih. Langko laguku Kakang. Mimiku Haji Said. Mimiku Haji Sairo yang tadi menjawab. Asik. Noktino Ergin. Ayo mimiku. Kanggo mimi ini Kang Bangga. Toto. Kanggo duwe toko Mas Wijaya Putra. Bos cuan. Papa Anis. Kudu saking kula Mimi kaciku Bajang bukti Bunda Hajat Seri. bisa kalah Mimi kaciku. Umpama cinta bisa dicegah. Ayo maju. Maju. Nok. Ini nok. Mama Ai. Yakin barokah. Mama Ai. Si duwe meter. Yakin barokah. Mada pene yakin barokah. Bisikan cinta mimiku bisa dicegah. Mimi kaciku sayang. Yakin barokah. Yakin barokah. Mama Tino Ergi kanggo Kang Toto anake Bapak Sadu. Yakin barokah. Yakin barokah. Kanggo sing duwe Srijaya Putra. Toko Mas Srijaya Putra Boswa. Bos Melandele. Mama Erandi. Mimiku Haji Sairo. Papa Rendi, Mama Rendi. Papa Rendi, Mama Rendi. Mimiku. Papa Rendi, Mama Rendi. 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 Bunda Rania, Bunda Pacar. Bunda Rania, Bunda Pacar. Singge Nenes Warju. Asik. Warjus Nenes Cabang Santi. Juga disambung. Mimi kaciku. Mimiku nok. Itu mimiku. Mimi kaciku maning. Mimi kaciku. Ergin. Mimi kaciku. Disambung. Sing bebas oketer. Yakin barokah. Sing bebas oketer. Sing duwe yakin barokah. Sing bebas oketer. Wong wadon. Duwe yakin barokah. Anake Bapak Sadu. Sing duwe yakin barokah. Yakin barokah. Yakin barokah. Mimiku Haji Sairo. Yakin barokah. Batin kerasa hancur. Yakin barokah. Bisa dicegah. Perasaan ora beda pira. Ayah Pauci. Asik. Ayah Pauci.
ayai pauci, ayai pauci, ayai pauci, ayai Mamanya pauci. Randi. Bos Mamanya pasok Randi. Bunda Mamanya Jua, Randi. Bunda Mamanya Jua. Randi. Bunda Rania, Bunda Pacar, Bunda Mamanya Juna, Randi. Bunda Juna, Haji Mamanya Sairo, Randi. Bunda Juna, Haji Sairo, Bunda Juna, Bunda Juna, Bunda Mamanya Randi. Juna, Haji Sairo, Mamanya yakin Randi. barokah, Mamanya Randi. yakin Mamanya barokah, Randi. yakin Mamanya barokah, Randi. yakin barokah, Mamanya Randi. yakin barokah, Mamanya Randi. yakin barokah, Bunda Ramia senantiasa Mimiku Haji Sairo. yakin Mimiku. barokah, yakin barokah, yakin barokah, yakin Mimiku. barokah, mimiku. Ayo, kakak, kula pengen kesanding, yakin barokah, senajan ora dikawin. Sing duwe warjus nes kula rasane prihatin mimiku. Bapak Sadul. Wong loro ana ikatan batin. Ayae pauci, 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 ayae pauci mimiku. Boneka mimiku. Bunda Juna, Bunda Juna, Bunda Juna. Lampon cinta bisa diukur. Anaknya Bapak Sado, Bunda Juna. Anaknya Bapak Sado, anaknya Bapak Sado, anaknya Bapak Sado. Bangkula Bapak Sado, sifatnya Mimiku Haji Sairo. sing bebas keder, gampang nangis lan gampang ketemu. Sing bebas keder, wong demen burung Mimiku. kelakon. Mama Ain. Ain. Dudu Ain. saking Minum air. kula rebut cintane wong sece. Ya Ain. Senajan bukti Ain ke Ain. ora bisa kelale. Umpama Mimi cinta Ain. bisa Ain. dicegah, Ain. perasaan ora beda Ain. Mimi Ain. pikiran. Ain kan. Matur kesuwun Mimi Kajikuwu. Mimi ina Kang Toto. Bundane Juna, Bundane Juna, Bundane Juna, Bundane Juna, matur kesuwun. Kesuwun Mimi Kuwu, Mimine Ain. Mimi Kajikuwu, Kajikuwu Sairo. Mama, sekalian. Anune makaberan. Ibu ke duwe anak ke pas. Pase si priwe, Bu? Langka sing Pak Iren. Priwe sih? Ya artine ka Reang mabu asline mah Adil Palamarta. adil pala Marta. Apa kana? Adil bijaksana. Iya mau. Ya anune mah iya. Singara nasib beli bisa ditebak ning manusa lebakian nang. Apa sih? Singawit mau ka ibu ka kongkon jagan-jaga adik adini rakana widuri. Bocah lah kasing gompel. Beli gompel mah. Masa gompel lah budi angon-angon reang mah. Sobut Bu, dicokoti bening kakang. Goro. Nama dicokoti bae. Orang-orang cokot apa? Dilat setitik. Senang masih pengen tadi wong sugih kan? Masih lah. Pengen beli nambah sugih. Kalesan mimine mani siapa wong sing beli pengen nambah. Mene runtingan. Kongkon mareki ibu Arab kanda Arab kanda. pengen beli je nambah masalah. Iya, nambah duduk. Nambah dunya, nambah dunya. nambah dunia nambah masalah ya bunda. Delat maningkan pemimpin pegaden Arab nganakaken acara ria-ria. Rama. Bapak Walonira ka? Iya. Sing arep dikawinaken kan andayane. Mung kita ki berpikir, lamun sing dikawinaken andayane. Kelawan ka anake Adipati Kerawang ka? Iya. Ya ketambah dunya maning angger sapa?
Duduk keturunannya ibu. Kan pada kini. Wi antara Widuri karo Andayani ki ora beda seusap, ya kan? Tadi Enaknya menang dituker pengantin tuker guling. Ukur gulung. jadi toline sing dikawinakan adine reang. Iya, soalnya apa? Aja berisik, aja ngomong ning siapa-siapa. Ya. Handayani wis diusir, Andayani wis disir. wis tak kusir. Ya wis kumaha apa jare ibu bae sing penting mah aman. Nah, Mau gak bu? ayo mau Kakang pribe? mau. Enak dua laki. Lala. Lamun lakinya bagus. Lamun lakinya tua kayak bapak sadut. Sembarangan sing penting untuk nih masih anak si Jiloroga. Iya, nok wong kawin ku aja ndeleng bagus Aja delang bagus ya delangan nuntune. Apa kan Bu? Delengan dunyane. Delangan dunyane. Bilangan dunyane. Lamun wis tua. Ya lamun wis tua gampang. Bokatan mati gampang oleh akeh warisan. Warisan. Lamun orang mati-mati. Ya ora apa-apa berarti tua bae. Ih, bocah. Mung mengkenen. Enen. Ramamu kan Ki Ageng Begaden lagi pusing. Ya. Delat maning papak-papak genarap teka. Ya. Pengantin wadon hilang. Kin geger kini wong sepegaden ki. Pengantin wadon hilang, pengantin wadon hilang. Libur kan diusir nang ibu ki. Iya. Jadi anaknya mas senang lamunan bapakmu meneka. Usul. Usul apa? Aja ibu sih ngomong. Orang anu bapak nemene beli. Ya, Iya ya. iya. Maksudnya ngomongnya emang kayak drama kalau bisa aja pusing-pusing. Ajang gati setan sing beli katon. Iya. Anu konon wi anu mah Andayani mah ngabur di gawalan. Ika wonge. Wis ngerti. Ngerti Ngerti. Awas saja salah. Mana di papak ramane di papak. Hah? Singaleman di Di papak. papa ki Di papak gimana? karo pongkelan. Di papa. Di papak. Kakak maka Sing manja sampean ya kakak. karo senang dicari kan di sana. Senang Mas. berani ya. Enggak. Ini mas, oke. Seneng ini. Ndek. Iku. Di papak kita menang. Di papak mana sebelah kanan? Oh sebelah kanan. Sebelah kanan. Angin diaturin di anak. Oh nak dodok senoknya dodok sing mana? Duh ya. Pangapura raka mas. Pok menawaku laki gubrek bae karo keturunan ganggu ning acara istirahatnya sampean. Pangapura ya Kang Mas. Bune iki sedelat paning pengantin lanang teka tapi Andayani mendi durung balik baiki awan bengi nangis waris sampai entek khawatir kewirangan iki rau Ya jelas bakal kayak konon mas sampean sing kewiranganku. Punten Rama dadi selamakin ki sampean klenterak-klenturku mikiri pengantin wadon. lah ya jelas sebab perkawinan ki dinakiin ki pengantin lanang teka lamun Andayani sampai durung balik pengantin lanang teka apa beli wirang Rama mending-mendingannya cuman wirang beli terimane pengantin lanang ning Kerawang Rama bakal didenda nang Aduh melas temen nih ngan drama ibu. Rama punten lamun akula oli usul priben usul apa yakin mas solusi sereningnya sampean artinya pusing tentang masalah pengantin wadon. iya Karena pengantin wadonnya langka tentunya sampean sampai tekang pegel sampai tekang serakan iya memikirkan pengantin wadon jare kula mah make temawon Rama maksudnya harus ngupai solusi ya may solusi dari bisa ngatasi masalah tapi beli nimbulakan masalah beli daripada toli sampean pusing toli nenda sepuyeng bae iya jare kula mah kader ke pengantin lanang kan durung uru pengantin wadon ya iya perjodohan Rama karo wong kana sereninge pengantin wadonnya langka jare kula mah jare kula iya diganti mawon karo adine kula Diganti. iya karena Salah bu. Diganti. Bu. ganti karo sa Diganti. duduk ian Rama Sebelah duduk kene bu sebelah kene. Iya. Sebelah kene. Deh. Mana
lah senoknya. Sebelah kene aja nyerimpet baik aduh. Iya. Wong tua sewoti bae. Maksudnya pengantin wadone Adinira si Widuri. Iya widuri baik. Kader pengantin lanang beli buru berapa? Kader pengantin lanang beli urut belapa. Perjodohan kaderan ka. Perjodohan. Daripada kewirangan Daripada kewirangan tuh disampean ribet. bisa diterima di ngakal nang. Iyalah. Ya cuman Widuri ini gelem beli. Wid, Dilabasaken sih Kang. widuri. Nah, Sira keindane dikawinaken gelem beli. Widuri Kakak. Ya. Sing ganti pengantinnya Widuri. Ya. Ya ya Bagen Rama. Bagen Rama. Nerima adine kitane ku Rama. Daripada Rama kewirangan. Anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Iya. Orang tua Kakak. Maksudnya mah orang tua yang kau dikit kari-karian. Jadi gelem nok Ya gelem Rama. nulungi Rama ya. Iya daripada Rama terusnya kewirangan. Dituntut ning wong-wong kerawang Rama. Kau ngandel Rama adine kitane wis purun. Iya. Sampun purun. Ya pun anak sing berguna bagi nusa dan bangsa. Lagi lebahan, purune bener, lebahan. Ya wis bakal mengkono nok. Endang, anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Orang tua. Sampun purun adine kula. Purun bro. Ananging Rama, Ya. mengko lamun Widuri ketemu kelawan pengantin lanang, terusnya Widurine priwe Rama? Iya kuno. Solusine priwe kuno Kang. Mas. Maksudnya? Ya kan pastinya kan wong pada ngundangnya Handayani. Loh, ya arane Handayani. Sebab pengantinan ki Handayani karo Anu Panji Anom. Panji Anom. Ya, aja ngaku Widuri senoke. Ngaku ne Andayani, awas aja ngaku Anda monyet. Andayani. Handayani Kakang. Ya si Jadi- mau ngupai solusi mengkenen Ya gitu. sampean ora kandha blegek be. Ya wis Rama. Ya, Ya artine ki mas reninge jagate kan wis radakan sore. bukan dielat mani pengantin lanang teka. Siap-siap sedia. Siap Dirias. Dandan dikit ya Rama Iku ya. krungu beli Kang Mas. Endang. Hei pengantin teka, disambut. Waduh, Aja turu disambut. Sing meriah. Ya napa? Pengantin datang. Datang. Disambut kelawan jimpang keraton ya. Rama, Putra mahkota Kerawang, kula arepan marek kiri Rama. Ya. Putra Panjiano. Diiring kelawan payung agung, Samia Temiu, bende pusaka ngati cemengkung mengambal-ambal. Menyambut kehadirannya putra mahkota saking Kerawang. Ore. Calon pengantin. Pengantin baru ya. Waduh, Raja Pegaden pada nyambut. Awas. Wong dagangnya minggir, Oh, dagangnya minggir. Bocah ciliknya pada Or. kali. Ore. Apa nih? Ayo. Ore. Bledokannya surat. Ayo pada surak. Bledokannya surat. Ore. Tuh. Awas pengantinnya aja sampai. Awas pengantinnya aja sampai salah mobil. Awas. Rakyat Pegaden menyambut lawan bekap gempita. Ore. Apa? Siji loro
telu papat Lah. 6 7 8 9 10 Britu 11 rolas reang Arepmu upaya apa? ana rolas Apa-apa? laris baya Sing mau bilang na mungkin kaya iwak nang obat. Lala sing telu pada turu kini. Ika belum dengan sor kan mau beli ding dhuwur kan. Siapa? Rombongan ki. duduk sama penjahat Rama Ya ya. kin penganten wis teka artinya wis pada kumpul kin ki kelambine ki sewang-sewangan kini Rama Lah ya rombong kon kelompoknya beda. Pengabdine Rama paman jenggok sing wis lawas ngabdi ning Rama. kin pengabdi Iya. hari kin penganten rombongan enten pada Topeng Oh, aku paman. lama. Cokel laporan. Nah, mungkin. ya wis Rama kula Kalau- harapan gawe banyu Rama Aja repot-repot, Apa? aja repot-repot. ya wis arep gawe masalah Rama Lah ya bener-bener. arep menang senang penganten ning kene ya Amit Rama Paman. bukan pengen kenalan ningan. Artine kabiatur salam silaturahmi saking kula. Terus terang penyambutan ingkang sangat luar biasa. Ananging kawit mau kula niki pandangan tertuju kelawan senunggal. Siapa kula? Ari niki sinten niki Paman? Oh, pengen kenal ningan. bilangin Rama bilangin Kakang ipar. Ayah Raden Kiai mana ngomongin nih kan pengantin Kiai Maki. Masih keluarga. Kakang ipar. Sinten? Family. Kakange Handanaya. Ada Yani. Jayani. Kenalan kalau dinira. Adate wong garepan pengantenan mah. Aja grogi cung. Hadine sampean. kita ki kakang lamun nasida kawinan karo dine kita ki kakang Ipe Kakang ipar. kakang Ipe Kakang Ipe. Ipar aja ipe. Ya berarti sampean ki kadang tuane Handayana. Handa. Woi, diurut Ah, iya kono. Barangnya mau nyengir bae bame kecetit kun. ulangi adine Bisa. kita rane siapa bisa terapi ya. Oh. Handayana nih. masih Cedik maning. masih durung Anak ta wong. Ulangi. Ana wong gar pengantenan diurut bibit. Ya Bang, pokoknya ngomongnya salah. Salah ijab kabul ningan. Handayani. Oh, benar. bener handayanya handayanya Wah, udah aku ketenan. Kudu diurut maning ya. Sok ulangi. handaya sadut Nyasare aduh temen sih. Saya Dubai. handaya yani Ada Yani. Handayani. handayani kin kidang anda pribasa deh Apa Apa sih? ya? ning kene ki Ya. wis lawas ora jamu Barang jamu. barang jamu godong ketileng Wis lah. wis lawas ora ketemu Barang ketemu. ketemu karo wong santing Cih, Woi, ketilang karo santing. Kayak kurang pas. Ting. woi. Leng, Ketilang leng karo ting. Leng, Aduh. ting. Mene ngomongin mene. apa kan Leng. apa Pantes kamu itu Wis ya. lawas ora jamu. Barang jamu godong ketilang. Wis lawas ora ketemu. Barang ketemu karo wong santing. Masa leng karo ting. Lenting. berarti tinge lebat tinge lengan Aduh, mana baik. Ruwet suarane iki. kakang Ipe Oh, salam hormat saking kula nggih Kang. Menawa Woi, wonten waduh, peliputan wonten sabonan. woi, salamane kewalik, salamane kewalik. Ah, ada diumbar bae kaya kono. Ya artinya sugeng bakti minangka calon sedulur nom sampean. Nah, bener kono Menawa ya. kula wonten keluputan kesawonan. Woi, aduh, woi, Dulur tua. masih salamane diwalik. Walik. Ah, Bener. aduh, kok kaya kono pisan. Lur. Kakang Bloon rokok kena. Sing diambung iku tangane Kakang Ipar. Kakang Ipare diambung. Diambung. Kakang Ipare diambung. Ya artinya pangapurane kula. Woi. Wah. hei
ternyata doyan lanang. Agay juga ya. Anu ternyata LGBT. Sampean ku sewot-sewot. Ah, blenak temen gini. Iku kelek si benak mah. Si mampu mah kayak kedewek. Hari sampean sewot-sewot kena ngapa? Aja ngambung reang. Hari ngambung salah tadi mending di. Mending nyipok. Diambung ku maksudnya mah diambung tangane. Tangane. Tadi mending pengantin sing cerongo tas sing meneng bae. Kopli kedoran. Rebutan kayak wong dapur talilan. Angel temen. Beli Tangane perangkat-perangkat. kakang ipar diambung nang calon adik ipar. Mana contoh-contoh. Nah, Pantes. itu baru betul. Baru betul. Salaman gue setengah jam. Oke. Laris baik kayak konon gaya. Ada Rama, Pengantin wadon diundang. hah? Pengantin wadon. dikatakan pelang-pelang baik kakang Wis Eka. dura kongkonan. Ya. Kok. Hei, pengantin! Oh. Nang Sopan, Cuk, bocah ganteng, bocah bagus. Undang pengantin, ku aja kayak undang musuh. Jadi, Undangnya sing halus mana marak senange. Parani kok mana? ya, rewel, gundul, angel gundul. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah ditalili pisan. Rama, Ya, ika pengantinnya, iki. Ay ka pengantin iki priwe. apa Kita maksudnya? pengantin iki priwene. Iki Rama pengantinnya ika. Nah, sini gua ada papa pacar, iku kona diguyu. Aduh. pragat durung diriase. Durung, kari bokongnya be Rama. Kona ngerias bokongnya dia pak kena. Iki Rama usana, iki. Zaman Jangan. sekian iya. Jaga-jagatnya buru udin. Harange mudun, wongnya ning guri. Oh, Nyiksa reang. Priwe? Wong orang takon dingin. priwen manis. Ya beli Wong mangkok. orang takon dingin konon. Pengantin aku takon dingin. Rangane ngosok pengantin wadon. Ya kan duwuran. Nyiksa reang asli. Ning blangkon kana. Balkon. Orang di balkon. Wah, Ngomong kan di. Iki sing rambutnya jenggok i. Ya bokat sampean butuh Aja luru koren. masalah. Beli rebutan beli. Aja luru masalah karo kita. Ngomong apa, Mak? Ora wis. Pripun? Gusti Demang Begaden. Ya. Salah gue balik ke posisi ini. Sanalika kula diperintah kongkon mapak. Woi, Ngantuk. hei, Pangkal. salah. Eh, Salah kiamat dawu kira. kongkon undang pengantin oleh kol diesel. Lalu kol diesel. Endi Mimi? Iku Saja kol jadi diesel. tukar maning. Aduh, Kene aduh. nok. Laka bener-bener diperintah. Endi pengantin lanang. Oh, diseret Mbak. Salah. Pengantin ditarik baik kayak calo kondektur. Payam, bedal bae pegel ada di pajengane ah. Jahat kakang mo. Endi pengantin lanang ya rakamas. Iki, Oh, Mbok. iya. ya. Pengantin Wah, iku dikaikan Iku kakang. nyoron bae ari ning wong bagus. Eda, mbok kira mah lagi ijo-ijo nak kuno. Mimi, Nan. Tegangannya tinggi temen. Mimi. Haus ya, Aus. Je. haus lanang. Enakan di ke pengantin lanang mambuangi. Di ke Masa Dewa. Masa dewa. Nah, sana kedodok. Duduk. Ayo. Pengantin lanang. Duduk nih. Kene nang. Kursi kelamin, Iki handayani. Pelaminan. Iya. kursi Ya. kelamin. Kodipit gak paman. Pelamin. Leres niki handayani. Pengantin wadon handayani anak Rama iki. Perasaan bengen kula cilik-cilikan pernah ketemu.
Ya kalesan wis 10 tahun artinya samar temen gitu. Ya iya beda ya. Andayani kian. Handayani Kang Andayani. Mas. Ngene. Anda monyet. Anda mau ibu maksudnya ya bu maaf. Bu, Andayani. kutukan gak Bu? Tak kutuk sih lah. Iya maaf. Aja melas. Handayani. Handayani Oh, Kakak. kasih mene senang ya. La ilaha illallah. Biasa main smackdown. Geratak-geratak bae. Ini Temenan kini timpak bletuk. Aduh ampura. Orang sengaja. melas. Aja Kita apa sih? aja narik mobil sing bagus. Alah. Ya artinya cilik, aja narik sedan. Narik. Ibu kan komben. Oh iya bener. Meneng kok hehehe bae man. Mene pengantin mana gaduh sing blesak-blesak kayak kene sih. Maaf ya nang, abang nang, nang apa? Aduh, iku. Semono anak laki nih nyoron baik. Bang, Anak dewe kan dibesak-besak. Ay, lolo. Nang anaknya masih Masa anaknya dibilang blesak tekudak ke? Kakang, Ora kenal. abang dulek ke. Ana Rama. Dikenal. Songo lama. Punten ya Kang Mas saking gemes mantune kulane kok si ganteng yo enggak. Sayang lagi gering bae gitu. Iya. Cinta Bu pengantinnya. Serok senangnya dodok, senangnya dodok. Kok dikit ora samar yakin. Apa? Pengantin lanang ki kayak sering weruh, Ningen, Sampai kan sih Bu? ningen di sering weruh ning gambar. gambar sedok biasa. Ji. Dut WC. Gambar Kan ndi? kanang sing kotak toli moni-moni dewek kanang. Apa kune? Sing kotak toli moni-moni dewek kanang. HP. Tuh. sih? Tipi. Iya. Oh di TV. Aduh kalau mau pengen nikah ya. Siapa ikan? Kayak penyanyi dangdut kah? Karena di TV Joko. Siapa yo? Bos Juan. Bos Juan iki. Maggie Jet. Jet maning. Kayak siapa kanang? Beru. Imam S. Arifah. Sing sering deleng ning bintang tamu arak-arakan kang. Hamdan KTP. Duduk. Andan ATT paling enggak. Siapa ika kanang? Bu orang kelingan ibu sih buru beli. Siapa kanang nang? Bang Satria. Iya kini ya. Sanes Bu. Iya kini. Panji. Kula Panci siapa senang panci? Panji Bu. Panji milenium. Mene dikit mene. Panjiano. Kang, Iya, Kang. Ngan. Anu, enaknya makan kin ya Kang ya. Sampean kan anggap hiburannya durung pada teka. Terus Enaknya mau dijajal dikit selagurung lagu oh ya harus diatur besok. Ya diatur. kokon dodok dikit pengantin. Senda cekokon dodok kok kebiasaan. Ibu, Kok dikit kon dodok dikit. kini bisa nembang. Bu, Bisa nembang buat bahwa rasakan delang pengantin mau mandodok bae menang bae. Sirama bayarannya larang. Anu nembangku dua ijazah beli sih nggak? Sertifikat. Ya wong takon. Kaya wong arep pegawai. Ya nang, gelem senang ya. Gelem ya Kang ya. Hormati nang. Kulane isin Bu. Kakangku kayak Bang Satria kan? Ah, dibahas maneh Bu. Suaranya enak pasti nega Kang. Ora krungu sange mah bocah. Ke wis siji bae sing makonon. Ya bisa ndak bagian ya. Diatur ya acara diatur bae ya. Orang mau istirahat. Ya, bokat pingsan lakinya kita nih diimpus bae dikit. Nang nembang. Yuk, Hari ngerasa dua ijazah mah. anu, soalnya wong munture rugi, je bakal senang beli nembangku. Ya, Anu ne makelingan Bu. Kula ki bengen pernah duwe ucap. iya priwe je. Usare jare Bunda aja Ceri. Bunda aja, Binda, Bunda aja Ceri. Ana maning Kang Mas Raden Sadut. Ana ya. Ya sadut gak wis pengen sawer banget iku nang. Ana maning Mama Pajar Mama Rania. Kaya. Wabil khusus sing jaluk adi sing paling eman sing ana ning Hongkong. Nah, Nok Aiba karo Mimi Wasti nok Kiki ka. Senok Rania ya paling nggak? Iya. Mengko jebaka panjianom kawinan. Kauleku ya kaul penganten jakuno. Oh kaul pengantin. Iya kono. ya. Dua ijazah beli kaul pengantin. Ana ijazahe. Itu karo ijazah bae. ijazah. Ya amat. Kambir, kambir Ayo mencerdaskan. tangi senange tangi. Tangi senange. Senake tangi kaulan penganten je yo. Senoknya tangi. Den. Senangnya tangi.
Tangi, Mangga. Aduh, sing sapa ora kono? kono. Iya ora kono. Tino ya paling. Mama Tino Ergin. Sejen bae pengantin lanang. Mah. Tino si biru-biru ya kesuwun Mama Tino. Tangi pengantin Mama wadon Ergin. tangi. Ko. Tangi. Bro, Ayo. Ayo tangi nok wae aku nok tangi nok. Mari hormati calon majikan dah. Apa? Mama pacar, Mama Rania. Kayak nak kemantan. Calon mana? Nak bani. Nak barang-barang ora. Jare nanggap sintren. Risita mana? Mana mana? Pacar Mama Rania. Wis panjer. Wis. Kapan? Setin. Boroh. Wis. Alhamdulillah. Mama pacar, Mama Rania. Mama Alhamdulillah. pacar Mama Rania sudah kempet. Iya. Iya. Setin. Nok wong ayu. Nandur gemer. Lenger. Amin pertama Lenger. ketemu mantan. Ya benar. Gua yang senenge, gua yang bunga, yen kelakon kapan jadi jodohne. Mimpiku Kanggo nafsun Atika karo calon majikan sing lamaran mau kanda masih tenang bos Awi. Alhamdulillah bos Awi Mana nih? sing duwe sinjang. Bos Awi sing duwe sinjang. Bos Awi Mas Awib. Mas Kodok. bos sinjang Bos Awi. Bos Awib. sing duwe sinjang. Bos Sing duwe sinjam bos Awi. iya bos Awi Jatuh cinta. Sing duwe sinjam bos Awi. bos Awi wong sinjang. Bos Awi Banda bunga bos Abi Mama Sadu yen galakon Mama Putri Prastiwi jadi jodoh Asuhun, Bos Abi. Bos Abi Bos Abi. kita mah transfer baik Kanggo Bapak Haji Kuryaman. Bos Pak Awi. Haji Kuryaman Papa Anis calon majikan. Papa Anis. Bapak Anis. Bapak Anis sing duwe lamaran Bapak Anis calon majikan. Bapak Hendro sing dia Kapolsek Losara Kanggo Mimi Wastino Kiki Nok Tino Ergin. Mama Tino Ergin matur Mimi suwun. Arania senang pacar Mama Pajar Mama Rania. Mimi Inati Kau lekangkan yen besok kelakon arep gawu duit sebaskon ngundangi tamu lagune pengantin baru diajak nikah Mama sing dua pacar Sriwijaya Mama Rania. calon majikan sing duwe empet. Mama Rania, Dede Pajar. Mimi Ina Kang Toto Bos Juan Calon tuan rumah. Kanggo Mama Hafiz ngaring Karangampel Nok Aiba adi sing paling enak. Nadare kula yen besok laksana ya bener arep kau nanggap sandiwara Mama Gabuana di babasangkun joget ning tumur bangku Ranca Barong. Bunda Hajat Seri Mimi Kesa. Ranca Jarong. Ranca Barong. Mimi Kesa. biasa Mimi didoi Kesa. sebab adalah Sibir Ranca Barong. bisa jadi nyata Oh, si Ranca Barong. Mimi Kesa. Mimi Kesa. Mas Awing sing duwe sinjang. Mimi Kesha kepikat asmara Mimi Kesha
dibagi Jatuh cinta Mimi Kesha Manda seneng Mimi Kesha sayang Manda bunga Mimi Kesha Yen kelakon Mimi Kesha Jadi jodohnya Sing beranca barong ngembe amprok mani Mimi Kesha Mimi Kesha sedurling gabuana Mimi Kesha, Mama Kesha, Bung Ranca barong Mimi Kesha, Mama Kesha, Mimi Kesha, Mama Kesha, Mimi Kesha, Bung Ranca barong pengantin lanang Mimi Kesha, Mama Mimi Kesha, Kesha, sing duweran sabarong Mimi Kesha, Mimi Kesha, Kanggo Bosuan, Singwe Srijaya, Mimi Kesha, Mimi Kesha, sing duweran sabarong Mimi Ina Kaktoto, Bapak Mimi Sani Kesha, Kadmira, Bong Ranca barong Mimi Kesha, Mimi Kesha, Mimi Kesha, Bokere kau Mimi Kesha, Mimi Kesha, yen besok kelakon Mimi Kesha, arep Mimi Kesha, kamu sing beranca barong Mimi Kesha, sing beranca barong Mimi Kesha, sing beranca barong Mimi Kesha, Mimi Kesha, sing jaluk beranca barong pintu Mimi Kesha, jalukane pengantin Kesha, bau beranca barong Iya, Mimi iya, iya. Kesha, sing beranca Anggo barong panitia ngabuyut barong beranca barong Mimi Kesha beranca barong sing beranca Bapak Sani Mimi Kesha. Ayo, Ma. Mimi Kesha, sing Bong Ranca barong Mimi Kesha apa cek yang besok laksanakan arep kamu nanggaran sandiwara babasang Mimi Kesha joget ning dumur bangku ranca barong Mimi Kesha cinta Mimi Kesha, suci Mimi Kesha, Bung Ranca barong 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 Mimi Kesha, Mimi Kesha terus Bung Bung Ranca Ranca barong barong. Mimi Kesha, Mimi Kesha, Bung Ranca barong Mimi Kesha, pengantin lanang Mimi Kesha, Bung Ranca barong awit pertama Mimi Kesha Bong Ranca barong calon tuan rumah. mandeng Bong Ranca barong Mimi Kesha wayang senenge Mimi Kesha, Mimi Kesha, Mimi Kesha wayang bunga Mimi Kesha Bong Ranca barong yen kelakon Mimi Kesha, Mimi Kesha dadi jodoh Bong Ranca barong Mimi Kesha, 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 Mimi Kesha matur suwun. Mimi Kesha, tetep dewekan bae gaya Mimi Kesha, Mimi Kesha, Mimi Kesha, terus Mimi Kesha, Mimi Kesha, Mimi Kesha, Mimi Kesha, Mimi Mama Kesha, pacar. Mimi Kesha, Mimi Kesha, Mimi Kesha, Mimi Kesha, sampean, Mimi Kesha tuh cinta. Calon majikan Mamah Rani Banda seneng pada bunga Mimi Kesha Ranca barong Mimi Kesha, Mimi Kesha Ranca barong Mama Kesha Mimi Kesha, Mama Kesha. Mimi Kesha, Mimi Kesha, Mimi Kesha, Mimi Kesha Bung Ranca barong kesubuh Mimi Kesha ku ana Mimi maning Kesha ku ana maning Mimi Kesha Mimi Kesha lagu nentok duitnya masih. Hari kita sawer duit entok lagunya masih ngelalar-lalar. mending anake Gendrokna ya. jadi Arna beli Sajroning tanggapannya perkawinan iki ya harus Iya. nyapakan. Iya. Nyapakan tontonan kesenian. ya Apakah perlu ditampilakan? ya ditampilakan Ya, engkau isin bakal ngundang kesenian sintren ya. iya Ronggeng. Mene senok Ayo, Mang, mana Mang? Maju, Mang. Mimi Kesha Eh, diundang Ayo, mene. Mana, Mang? Ayo disiap naik ke kursi ya diberesi. Mimi Kesha kokon mene maning kokon yang Mimi seni Kesha, sintren. Mimi pacar, Mimi Radia, kon pada mene. Ayo. Ayo disambung, Mang, langsung.
supaya meriah acaranya. Dadak pengantin Ayo dipeluk sintren dangdut wong judes. Acara ronggeng ya, sintren. Ayo, ayo. Aja sintren Mancing, sana. mancing, mancing. Aja Apa sih? kari pagone bae. Iya. Sintren dangdut wong juwet. Iya. Nanti. Sintren dangdut wong lembuk, wong lembu deh. Wong jubles. Yen indahnya kepalane gini. Kepala. Ya. Sampean ya? Oh, Sing duwe sintren ya sampean. sintren dangdut lingga budaya kan. Aduh, sampean kayak durung raup, durung apa ya? Berma raup di amra dadem kan? Matane sepet, Iya, iya. bandreng bae. Oh iya. Di tuan rumah tuan rumah gering. Majikan nom iku majikan nom. Oh majikan nom bos, majikan nom bos. Aslinya tuan rumah gering, Kenang apa? kenang kaken pikiran, Mikira kenapa sih? mikir akhirnya segala-gala karena durung siap nih masalah biayane, kin tanggapan wis segala-gala anak, dadikin ki majikan lanang ki kaya dene bapane kitane gering anak gamboke. Dimboke. Ki majikan tua, ki majikan, Majikan tua. tua bang. Oh, majikan tua dangklak kok. Oke. Majikan tuane kian. Majikan wadon. Ayo, diundangi anak Kin buah. mah singkat bae ya beli. Iya Jangan iya. kesmendung ya. Dalang wis tekan kene. Oh. Kadia takon prasmanan mangan yang ngendi je. Manganeng kono, Ning- ning kiringan kono. Ning buyut. Iya gak kari masih. Kari langka tuku dewek baik. Ayo dibongkari kabeh. Ayo, Peralatan dalangnya mancing mene, mene. yo dalangnya mancing. Oh, mene. Ayo, ayo, melebu, melebu. Aja sini sih mancing, bae mancing. La ilaha illallah. Dalange. Oke, dalangnya. Talangnya pada udut bae. Apa sih? La ilaha illallah. Pendopo asep. Sampai Iya. ki dalangnya meta kayang konon temen. Dalang super gini. Kon kudu duncak golongannya gremok. Menenggat teh. Hari ngomong. Ya bokat ya artinya. Masa dalang wudud baik. Dalang pilihan gini. Dalang pilihan. Dalang pilihan, dalang super. Ya Ki. dipilih sing tua-tuane, sing blesak-blesaknya dipilih. Kin kilangan yang setokek ini dalang kin ki. Ya wis gage glubrak kayak ngapa keseniannya sampean kok. Oh, dikenalakan ya. Ya, ya. Ki sing harapan digelar keseniane anu sintren. Sintren. Oh, tolintas sintren acara dangdut. Tas dangdut. Sedurunge gelar sintren pembukaannya karena sulap apa segala tetek banget atraksi. Oh, ini karena peralatan kah? Ayo janjina mene. Ayo, ayo, pekakasnya daging Pekakasnya. bre. Tolong ya. Tolong jaga kesehatan, kebersihan, rokok supaya dirampas menek. Dilarang merokok ya. Yang Arab mene. Rokok ini tidak sehat buat kesehatan. Oh, nah aja Eh, para. punten. Priwen. Kini memolo masjid desa apa sing dijeklop? Kiki dudu memolok ini bos muda. Kiki arane peralatan sintren. Sintren Epinada Group. Epinada Group. Sejen mah. Apa maning? Ya siapa? Enel, kiki enel. NL Sintren. Malim kuno malim. Iki. Malim. Oh, sing bilang wara maling. Malin. Malim. Malim. Kurang jagani Sintren. Pawang duduk. Oh, ki dalang sintrene. Eh. Ki dalang sintrene ki. Dalang Sintren aku. Tebakan Rama, Mimi salah panjer buah apa Mi? Jambu ngomongnya ke paling nomor 1 kini. Indah-indah sing hebat teh. Rame aja kini ki. Gua yang sing rusak. Sintren apa sampai? Mau kayak pinada. Jara sintren ada bencana. Ayo dimulai. Siap terap, siap. Iya, mung mau ku sintren pada ambung-ambungan bae. Lah. Menengah teh hebat. Ayo mulai. Nyambat. Priwen, punten, majikan ki- priwen. ki dalang kayak kurungan kian ki kini. Ah, Kurungan Ndak mana Bapak Kaji? Kurungan jagone Bapak Kaji. Bos Kaji. Kini. Ndak bos Kaji nyelang sementara. Ayo wis Bisa kage jadi gremeng. Iya. perbankan masalah kurungan. Ayo. Peralatan nyambat mene. Wis kini aja parak-parak. Kian dalang Oh. yang dalang lanangis nom-nom temen kuno. Awas. Mene pon siap. Oh, kini Oh iya. spanduk ngarep mundur, sada mundur. Korongan karo sintren pada bae gede. Mene mundur. La ilaha illallah. Kliwat dalangnya
sing dikurung ku. Mundur. Mundur. Sada mundur. Orang beli ngerti tanggapan apa ki mengkene? Tanggapan kosi mulek. Aduh, siap gamelane ditata. Nonggoni sintren dadi bari ana sulape. Ana atraksi ya. Gamelan. Terus aing ngantuk je. Oh sejen maning ya. Mulai. Ayo pancak. Ke, gang. Tangi. Ayo Kut. Ayo. Mana sulap? Baris sulap. Sulap. Awas. Saksikanlah. Aja pada kedip, aja pada geser. Balon, awas, balon ditusuk. Ayo kok. Ya, Tete Widya orang sulap. Jarum landep. Ae. Ini cocok. Iya. What? Iya, belas. Kewirangan. Turun sintren Kewirangan. Tambang deles. Ayo, tambang deles. Yunan Ewek. kembang Yunan Iya. kembangin putri mangindrangan Hey. widadari temurunang Tali gelas ditugal. Tolong seguru. aku bapak tukar Jangan ganggu. bilang ada bos kopeng bapak tukar Ayo. Anda sekedar sulap. Ak Widi Tugel. ikut kandang laut Ak Widi wong sawer. Ak Widi Ayo, terus. Ak Widi turun Bisa nyambung mana? Ak Widi sintren nengeng Hey. bidadari Ayo, gede bos. Wong sulap. Wong sinjam. Wong sinjam. Wong sawer sing Wong antri. sinjam. Wong sinjam. Wong sinjam. Wong sinjam. Wong sinjam. putri Wong sinjam. 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 Mene, wong sinjam mene. Wong sulap di sana. Wong sinjam. Wong sinjam. Bisa nyambung mana? Wong sinjam. 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 Ditarik gur. Iya, nyambung mana? Mau netugel bisa nyambung mana? Tepuk tangan. Sekian. Ore. Wong sinjam. Segede. Sailmu aja ganggu. Ayo, sebisa mana? Hanya Wong. sekedar. Hei. Turun sintren Wong sinjam. 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 putri Ayo, sulap terakhir. Sulap terakhir. Wong. temurunang Awas, ditarik. Wong sinjam. wong kandang Ayo. laut Ak Widi Awas. Ayo, Kut, ditarik. aku Ak Widi Awas. wong kandang laut sing paling eman saya Tarik. Ak Widi wong kandang laut Oh, bener. Sintren, ditarik sintren. wong kandang laut Oh, sintren. Dibuka sintrennya. Ore, kokot tangi. Terangis sekali. Wih, sintren, kokot tangi sintren.
para ibu-ibu sing arep nyawer. Mangga. Turun sintren Para ibu-ibu sing arep nyawer mangga. Sintren widadari Gede cilik. Nemu kembang minat sawer. Yuna-yunan Nemu kembang Yuna-yunan Kembangin Putri Mahindra Ayo sarapan sawer ayo. Dibuka. Salah. Salah alamat. Aldo Bapak Tegar Minangkari Bos Kombe Awas aja lenger. Awas aja lenger. Turun sintren widadari Wer. Nemu kembang Yuna-yunan Nemu kembang Yuna-yunan Salah. Wah. Beli karuan. Udah. Berhenti. Panjang. Stop. Wes. Stop. Berhenti. Keamanan si polsek. Hentikan. Keamanan. Mata. Wes. Berhenti. Stop. Keamanan si polsek. Si polsek iki. Berhenti. Wes. Keamanan. Tolong keamanan. Tolong. Wes. Stop. Aduh. Dadi ribut mengkenen kini di kana Mari kita ketuane Kak. ciptakan perdamaian. Singaran damai iku indah ya. Damai indah. Kekerasan iku dulu cara. Enggak. Hei. Lagi apa? Pada orang anggo tata etika ya. Yang sopan santun. Wes. Sudah cukup. Hei. Sudah aja. Sudah. Anak sing mek endi Suara sudah malah wis. Sudah malah wis. Orang gawe ribut. Wis, kita sana. Asli kun masang di ketara kun sebantah. Hei. Tolong Mas Putra sambutan dari keamanan. Ayo maju. Mas Sapa Putra. balang naes karo rengginang ke sapa kuwi? Tolong iki ana sambutan Sapa ya. kena kiyen bek bae. Tolong didengar. Ini Nang, ada tim perwakilan, dari perwakilan. keamanan. Tolong sampaikan ya. Pokat Supaya ana sing masyarakat- penasaran. Ayo, mangga. Sok maju. Pokat ana sing penasaran. Oh. Wah! Salah. Dudu sekodre. Mau ku meriksakin ki ana kayune. Kita penasaran nyangkol ku ning. Wis masa Praga tambah Segala-gala penasaran bae. Rahasia kita. Duh, sandang pangannya kita. Duh. Aja geger wis aja geger piwen. Kok dikit menen di ketua. Di kamene, anu nendi. Plastik yang dinang, plastik yang di. Mulak. Eder kulake mulak sebenarnya makanya. Emang gablenakan sintren mah. Priwen sih. Pada ribut penontonnya. Ya sebenarnya mak keamanan kita tanggung jawab sing tuan rumah. Wis kin main mah didangdut wis. Ganti acara. Acara saja ini acara. Ya wis. Didangdut. Oh Mas Yana artis sing bakal nampilaken ngibur kabeh. Oh kin pengantin lanang pengantin wadon. Nok mana nok? Ndi artis ndi? Ya didangdut bae wis ka. Sandut pika. Ndi kana? Priwe? Aimen di penyanyi kah? Hei, La ilaha illallah. Dengan saru kelambine kayak bocah nonton. Mana? Oh sekian giliran senok tampil. Iya. Serok harapan majikan ke jaluk lagunya apa? Boleh hiburan pengantin lanang pengantin wadon. Request lagu. wis waya kini, wis waya tampil. Ya wis. Takon dikit majikan lagunya Sintren apa ka ya? wis kana wis terap, wis pragat. Giliran acara dangdut. Apa no? Punten majikan wadon, Iya. lagunya apa je? Terserah pengantin baik ke. Apa? Anu, Mbak, request lagu Mbak. Lagu apa je pengantin? Cinta digucel-gucel. Ih,
Anak tak lagu. Aku nang cinta digucel. Lagu apa kono? Sampai beri. Sejane bae Mas penganten. Apa bae Anu. sing penting enak. Lagu dilat-dilatan anak durung, Mbak. Langka, Sajane dilat-dilat. sajane. Lagu brondong bae brondong. Ya. Yo berondong bae wis. Ayo mulai. Yo berondong yo. Makin cepat Brandong. makin Ayo baik. senang pengantin tangi. Pengantinnya kakon joget. Ayo dirame-rame acaran. Ayo Kang Mas, nenek, Ayo kakaknya balapan karo mendung. dijejer pengantin lanang kelawan pengantin wadone. Senang joget. Kanggo pengantin lanang. Bangsane mimpi kadulira bos kerang ijo. Pengantin lanang. Kanggo Kang Toto sing di warung bendungan Kanggo Mas Mimina. pengantin. Iya. Anggo Yayula Rosetti sing ada di Beijing. Mimi was Bapak Kartam sing dua anak wadonok Erik Anok Suci. Wong Sinjam. Yayua Inok Nopi mantan majikan sing bongas gandu. Sing ngomong Wong Sinjam. aja lagi satu kesurupan. Nanang Alda. Nanang Alda. Nanang Alda. Gondu. Nanang Alda. Nanang Alda. Wah, pengantinnya kesurupan. Jogetin padang-padang jogetin. Nyatane kula bisuka lamun anak julukan kula tegiran Nanang Alda. pasangan masih lengo cari uang seneng berondong Ibu Kubu Santi. apa jari bang Pamerandi, 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 orang ngurusi Ibu Kubu Santi. Anggo sapa? Anggo sapa? Ibu Kubu Santi. ayah Blenakan! Blenakan! Mang blenakan, hei! Lanjut, lanjut. Toliada tidak bakal sekarang penyanyi jadi pelakor kok. Ada. Oh! Siapa ini, Bu? Diusir, coba diusir. Mana Ganggu. dicandak. Dicandak aja ngerusak. Aja resek. Bengene Penasaran anak ya? pang. Aja rese penting Pak ketuanya kan di ketuanya kan. Beli-beli rese beli. Enak banget ini di ketuanya. Penasaran? Siapa? Penasaran? Sampean penasaran? Penasaran sampean? Ci. Bu, Wong Sinjam. Iya. Wong Sinjam. Wong Sinjam. Wong Sinjam. Wong Sinjam. Wong Sinjam. penasaran? Penasaran wong Sinjam? Penasaran siapa cak siapa? Wes ikut kono. Tapi abli mungkin anak wene kubu. Ngerasa ngusir beli? Iya. Dari senok penasaran gara-gara kian? Iya. Ini. Hari kini wes ikut kune siapa?
Dibuka senoke, dibuka. Dibuka. Ayo, bakal pengen weruh. Ngerasa beli sampean. Bakal pengen weruh. Handayani sing diusir sampean. Kok dingin? Siapa? Handayani kan Handayani, Mas. bohong kono kan, Handayani Mas. putrine Rama. Putrine Rama Gagang Pegaden. Gagang Pegaden. Nggih Kang Mas. Berarti jamblas lan gamblang cetawela-wela. Senyatane sing awit mau isun ngerasa penasaran kawan pengantin wadon sebab isun najan mang puluh-puluh tahun beli pernah ketemu isun yakin yang pengantin iki dudu Handayani sing bakal jadi garwane isun. Kula Handayani. Estu Handayani nok. Nggih kula Handayani. Handayani aja buang waktu. Lamun memang estu keturunan Kageng Pegaden, hayo lawan kakang mangkat candak pengantin palsu mau. Candakan. Candakan. Canda. Ayo Kang Mas. Ayo, Canda. Ayo. Canda. Ayo. Canda. Ayo canda. Ayo. Canda. Bangor kurang ajar. Hah. Enak-enak boy. Enak-enak belakin kebut.